अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। कौन सा है? वालेकुम सलाम मैम। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? जी मैम। ठीक है। जी क्लियर है। 5 मिनट हम वेट करते हैं सबका, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी ठीक है। अच्छा जी, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और काफ़ी लोग ज्वाइन करते चले जा रहे हैं हमें। गुड। सबसे पहले मैं ये बात कर देती हूँ कि जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट का मैंने गूगल क्लास बनानी थी, लेकिन वो मैंने इसी वजह से नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे बात हो चुकी थी आप लोगों का मिड टर्म नहीं होगा, उसकी वजह से आप लोगों को एक असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाना होगा। अच्छा जी, अब मैंने उसमें जो आपको असाइनमेंट दिया है, मैं पहले उसको आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देती हूँ। 1000 वर्ड्स का मतलब होता है कि वो असाइनमेंट जब आप वर्ड पे लिखेंगे तो आपके 2 पेजेस बनेंगे, ठीक है। एक पेज जो होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का, उसमें 500 वर्ड्स आ जाते हैं एक पेज में। A4 साइज का जो एक पेज होता है उसमें 500 वर्ड्स आते हैं। 2 पेजेस का मतलब हो गया 1000 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 1000 से अगर थोड़ा ऊपर जा रहा है किसी का तो कोई मसला नहीं है, 1100 1200 1300 वर्ड एक्सेप्टेबल है, पर ये नहीं है कि आप लोगों ने 2-2 हज़ार या 3-3 हज़ार का कॉपी पेस्ट करके लंबी लंबी कहानियाँ छाप दी। आप लोगों ने कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैंने 1000 और लिमिटेड वर्ड इसीलिए रखा था ताकि मैं आप लोगों की राइटिंग स्किल्स को अच्छा कर पाऊँ, ठीक है।
अच्छा जी, अब उसमें आपके जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक की बात कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल पढ़ाया हुआ है ये सारा कुछ। और इसमें आप लोगों को जो टॉपिक मिले हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म है, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और उसके अलावा लिबरल हेजेमॉन है। अच्छा जी, लिबरल हेजेमॉन और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है। इसका अगर आप लोग नेट से, स्लाइड शेयर से, अगर कहीं से भी आपको बहुत सारा मवाद मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को डेटा सिलेक्शन की तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप गूगल आपके पास भरा पड़ा है। उसके अलावा आपने जिन्होंने भी लिख लिया है इकोनॉमिक पे, तो वो कोशिश करें कि जो इकोनॉमी पे लिख चुके हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी पे, अगर उन्होंने थोड़ा सा कम लिखा है तो आप लोग उसको अपने ऐसे को वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख के टाइप करके देख लें कि वो कितने वर्ड्स का बन रहा है। और अगर वो कम वर्ड्स का बन रहा है तो आप उसमें मज़ीद वर्ड्स या फिर रेलिवेंट एग्जांपल्स जिस तरीके से भी आपको ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। किसी ने बना लिया है और वो कह रहा है कि जी मैंने बना लिया, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये वाला टॉपिक भी डाल दिया था कि मुझे बाद बच्चों ने भेजा भी है, सॉरी मैं उसको चेक नहीं कर पाई। लेकिन आप लोग उसी को, मैं एक ही साथ सबके चेक करूँगी, तो आप लोग जब उसी को ही थोड़ा सा पढ़ा के उसमें वर्ड्स ऐड करके, अगर वो 1000 वर्ड्स नहीं बन रहे तो आप लोग उसको करके जिस तरीके से भी आपको बताया गया है कि आपको आके फिजिकली देना है या फिर आपको ऑनलाइन सबमिट कराना है, उस तरीके से सबमिट करा दीजिएगा। अच्छा, वर्ड पे आप लोग अपना टाइप कर लीजिएगा ताकि उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वर्ड्स कितने हैं। हाथ से जो लोग लिखते हैं वो कोशिश करें कि वर्ड पे जाके अपना जो भी ऐसे है उसको टाइप कर लें, ताकि उससे वर्ड्स का हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी लेंथ क्या है। अच्छा, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सॉरी, इस वक्त मेरे पास अभी उसकी पीपीटी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को नोट्स तो दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों को पता हो तो उसमें भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए आसान करने के लिए मैं आप लोगों को पीपीटीज भी प्रोवाइड कर दूँगी इस संडे तक, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है द इशू ऑफ टेररिज्म एंड द काउंटर टेररिज्म, ठीक है। कि जो इश्यूज है या फिर इशू है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, वो क्या है और उसको हमने काउंटर किस तरीके से करना है, ठीक है। काउंटर टेररिज्म भी उसी के साथ पढ़ेंगे, इशू को भी देखेंगे, सोल्यूशन को भी देखेंगे कि सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो इशू के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इशू है टेररिज्म। इस बात से आप सब लोग इत्तेफाक करते हैं कि ये कोई भी मामूली सा या कोई भी बहुत सिंपल इशू नहीं है। हमें सबको पता है और हमें बचपन से ही पता है कि दहशतगर्दी क्या होती है और दहशतगर्दी किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। जितने भी स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो उन वो उसका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग की ही तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग साइड उसकी हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और मज़ीद इसमें हमें क्या चीज़ें पढ़नी है उसको पहले हम देख लेते हैं। हम इसमें कॉजेस डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, कॉजेस के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे और सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि टेररिज्म क्या है। ये एक बहुत दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी, ये आपने अक्सर लफ्ज़ सुने होंगे उर्दू के। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजेंडा है ग्लोबल गवर्नेंस का और यूनाइटेड नेशन का भी, ठीक है। पूरी दुनिया के लिए टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है। कंट्री टू कंट्री तो वो इशू है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक बहुत सीरियस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग इशू है। सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से अगर बात कर लें तो भी, अगर हम अपने किसी और डेवलपमेंट के बारे में बात कर लें तो भी। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन का एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने का दुनिया का, उसके लिए भी टेररिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है।
9/11 के बाद आपने तो हम सब जानते हैं कि 9/11 के बाद किस तरीके से जंग छिड़ गई, कि किस तरीके से टेररिज्म को ख़त्म किया जाए या टेररिज्म को काउंटर किया जाए या इस मुसीबत से निपटा किस तरीके से जाए, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो हमने देखा इसमें बहुत बड़ी-बड़ी रियासतें, बहुत ताकतवर रियासतें भी हमारे साथ मौजूद हैं और दीगर रियासतें भी मौजूद हैं जो कि इतनी ताकतवर तो नहीं है, लेकिन जो छोटी रियासतें हैं उन्होंने भी इसमें अपना बढ़-चढ़ के रोल अदा किया और देखा कि किस तरीके से वो टेररिज्म को काउंटर कर सकते हैं या काउंटर टेररिज्म के खिलाफ जो जंग चल रही है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो जंग स्टार्ट की है, उसको किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकते हैं या उसमें अपना रोल किस तरीके से अदा कर सकते हैं। टेररिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी आज दिन तक यूनाइटेड नेशन जैसी पावर हो, या फिर कोई भी ऐसा, इससे भी जो हमारी यूनाइटेड नेशन का नाम, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो हमारी सुपर पावर है और उनका बहुत ज़्यादा स्कॉलरली वर्क है इस चीज़ पे, टेररिज्म पे उन्होंने बहुत स्कॉलरली वर्क किया है, बहुत रिसर्च की है और इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं निकाल पाए हैं। 300 या 300 से ज़्यादा डेफिनेशंस मौजूद है टेररिज्म को डिफाइन करने के लिए। उसकी कोई भी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं आई है। एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है, पीटर स्मिथ ने लिखी है, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, पीटर स्मिथ्स बुक ऑन टेररिज्म। उसमें उन्होंने सिर्फ अपनी बुक में इन 300 डेफिनेशंस का ही जिक्र किया और ये 300 डेफिनेशंस लिखी भी हैं और उन्होंने उन 300 डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है कि टेररिज्म क्या क्या है। अब मैं किसी को कुछ कह रही हूँ या किसी से कोई शिद्दत पसंदी की बात कर रही हूँ तो वो भी टेररिज्म का पार्ट हो सकता है। किसी कंट्री ने टेररिज्म को इस तरीके से डिफाइन किया हो, मिसाल के तौर पे कि एक्सट्रीमिज्म भी टेररिज्म से मुंसलिक है, रेडिकलाइजेशन भी टेररिज्म से मुंसलिक है और इसी तरीके की दीगर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी या वजूहात भी टेररिज्म से मुंसलिक है। तो हम किसी एक नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे कि इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन निकाली जाए या निकाली गई हो। बाज़ बार ऐसा होता है कि अगर जो कंट्री में हम जिसे टेररिज्म कह रहे हैं, सॉरी, जैसे कि अगर इसकी एक मिसाल दूँ कि हमारे कंट्री में कोई जिहादी है जो सही राह में जिहाद कर रहा है, सही तरीके से जिहाद कर रहा है, लेकिन अब वो दुनिया की नज़र में एक टेररिज्म हो गया, लेकिन हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर है। कश्मीरियों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं या फ़लस्तीनियों के लिए जो लीडर्स काम कर रहे हैं, लोग बाज़-औक़ात उनको पूरी दुनिया में अगर देखा जाता है तो कभी-कभार उनको टेररिज़्म जैसे वर्ड से भी मुंसलिक किया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक कंट्री की अगर उस डेफ़िनेशन में वो टेररिज़्म कहलाए जा रहे हैं तो हमारी डेफ़िनेशन में भी वो टेररिज़्म कहलाए जाएँ। मेबी हमारी डेफ़िनेशन में वो फ्रीडम फाइटर कहलाए जाएँ या फिर जो दूसरे कंट्रीज़ के नज़र में फ्रीडम फाइटर कहला रहे हैं, हमारी नज़र में वो दहशतगर्द हो। तो आइडियोलॉजीज़, पर्सपेक्टिव और सारी चीज़ें जुड़ के या मिल के देखा जाता है कि किस तरीके से टेररिज़्म काम कर रहा है या टेररिज़्म क्या है, ठीक है? अच्छा, आप लोग जब भी ऐड हुआ करें तो अपना नाम लिख के ऐड किया, अपने आप को ऐड हुआ करें, ना कि ये आईफ़ोन, सैमसंग इस तरीके से। अभी जो एक शख्स ऐड हुए हैं आईफ़ोन के नाम से, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएँ कि कौन है? आईफ़ोन के नेम से अभी मीटिंग में जो जॉइन किया है वो अपना माइक अनम्यूट करके अपना नाम बताएँ कि कौन है? अदरवाइज़ मैं निकाल दूँगी। आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना नाम बताइए। तहरीम। तहरीम, आप अपने नाम से ऐड हुआ करें। अटेंडेंस के वक़्त इश्यू होता है वरना। आवाज़ नहीं जा रही।
अच्छा जी, मज़ीद बात करते हैं, आगे देखते हैं इस इशू में और क्या क्या शामिल है। तो हमने ये देख लिया कि टेररिज्म की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, दहशतगर्दी की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, और लिहाजा उस डेफिनेशन, तो हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, तो हम उसमें से कुछ डेफिनेशंस चुनते हैं जो कि ओवरऑल हर कोई अब ठीक है कुंजा, अब बेहतर आवाज़ है? मे भी नेट इशू हो सकता है इस वजह जी से, इस तरीके मैम, से। अभी बेहतर है। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो हमने बात कर ली कि हमारे पास कोई भी एक एक्यूरेट टेररिज्म की डेफिनेशन मौजूद नहीं है, हमारे पास मोर देन 300 डेफिनेशन है। अब उस डेफिनेशन का मैंने वैसे भी आपको नाम बता चुकी हूँ, आप लोग लिख लीजिए। पीटर स्मिथ नाम है उनका, और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। इफ़ किसी को अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो वो पढ़ सकता है। अच्छा जी, अगर ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के मुताबिक 2000 से लेके 2014 तक, 2000 से लेके 2014 तक का एक जो डेटा लिया गया, उसमें ये बताया गया कि 2000 से लेके 2014 तक कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसमें कितने लोग कितनी कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। से ये कैजुअलिटीज़ का अंदाज़ा लगाया गया, और ये जो डेटाबेस हमें मिला है, ये ग्लोबल टेररिज्म जो डेटा हमें मिला है, और ये इसके जो अब फिगर्स हैं 2014 से लेके अभी तक बढ़ते चले जा रहे हैं, कम तो नहीं हुए हैं, ठीक है। एज पर ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस, मोर देन 81,000 terrorist incidents occurred from 2000 to 2014, killing more than 2 lakh people। मतलब 81,000, 81,000 इंसिडेंट्स हो चुके हैं 2000 से लेके 2014 तक। 14 सालों में 81,000 से ज़ायद इंसिडेंट हो चुके हैं, और जिसमें 2 लाख से ज़ायद लोग मर चुके हैं, ठीक है। इसमें अब आप अगर मिसाल के तौर पे एक अगर आप देखना चाहें, एपीएस स्कूल में, जो आर्मी पब्लिक स्कूल में इंसिडेंट हुआ, 150 से ज़ायद बच्चे और उसमें टीचर्स भी शामिल थे, बहुत ही ज़्यादा खराब, और इसको कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू हो गया। क्योंकि देखें, टेररिज्म हो, चाहे कोई भी शिद्दत पसंद हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, सिविलियन से उसका क्या दुश्मनी है, या सिविलियन से उसका क्या नुकसान है, या सिविलियंस ने उनका क्या बिगाड़ा। उनकी दुश्मनी है अगर वो निगलेक्टेड है, अगर उनकी आइडियोलॉजीज निगलेक्टेड हैं, अगर उनके मोटिव्स निगलेक्टेड हैं, तो वो पॉलिटिकली हो सकते हैं, सोशली हो सकते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे हो सकते हैं, या उनकी जो भी साइकोलॉजी है। लेकिन एक ऐसा आम आदमी, आम इंसान, उन्हीं की तरह जो अपनी फैमिली के लिए कमाता है, खाता है, जाता है, रहता है, बस उसका और कोई रोल नहीं है, उसका एज सच कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, उसका एज सच कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो उनसे भी दुश्मनी उनकी क्या ऐसी है कि वो बम बांध के फट जाते हैं। अब जब आप बम बांध के अपने आप को ब्लास्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो 3,000 लोग मर जाते हैं, 2,000 लोग मर जाते हैं, ये तो कोई फिगर ही नहीं बना ना। मतलब अब तो आप अगर देख लें कि 3,000 या 2,000 से कम वालों को तो वो मानते ही नहीं है ना, उनकी भी अब पर्सनल शायद सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं पाती इस चीज़ में। लेकिन क्या वजह है कि वो सिविलियंस को अटैक करते हैं, या क्या ऐसा डर वो माशरे में अब फैलाना चाहते हैं अपना, या ऐसे क्या मोटिव्स हैं जो कि वो हासिल करना चाहते हैं, और वो इस शिद्दत पसंदी का शिकार बन जाते हैं कि उन्होंने एक स्कूल पे अटैक किया जिसमें मासूम बच्चे थे। अब उन मासूम बच्चों से उनका क्या लिंक हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं कि एक स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे, जो मैट्रिक क्लास के भी जो बच्चे होंगे, वो छोटे ही हैं ना, हम उनको कोई बड़ा तो नहीं कह सकते, ना तो उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, ना तो उनका कोई आइडियोलॉजिकल उनसे कनेक्शन है। लेकिन ये बहुत ही अनएथनिक और इमोरल बात है कि उन्होंने एक स्कूल को टारगेट किया, और इस स्कूल का जो ये एपीएस का इंसिडेंट था, जो कि दिसंबर में ही
हुआ, इसको पूरी दुनिया ने बड़ा सीरियसली लिया और पूरी दुनिया ने इस पे अपना शोक ज़ाहिर किया, अपना ग्रीव ज़ाहिर किया, अपना सौरो ज़ाहिर किया कि हमें भी इस चीज़ का दुख है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, अच्छा जी, इस चीज़ से ही और आगे बढ़ते हैं तो मैं अब आप लोगों को कुछ डेफिनेशंस बता देती हूँ जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन चंद डेफिनेशन ऐसी है जो कि शायद सब चीज़ों को मेंशन कर रही है और वो मुझे थोड़ी सी अप्रोप्रिएट लगी। Any violent act or threat of violent act targeting non-combatants by a person or group to create panic among public with the aim of accomplishment of political goals is known as terrorism. ऐसा कोई भी violent एक्शन या ऐसी कोई भी थ्रेट, वायलेंट थ्रेट जो कि नॉन कम्बेटेंट को टारगेट कर रहा है। नॉन कम्बेटेंट कौन होते हैं? सिविलियन, आम आवाम, आम लोग, हम और आप जैसे आम लोग, जो कि नॉन कम्बेटेंट पर्सन को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप के तौर पे उसको टारगेट कर रहा है, वायलेंस के जरिए उसको थ्रेट दे रहा है, उनके दिलों में या पूरी आवाम में अपना फियर या एक किस्म का पैनिक फैलाने के लिए, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अपने गोल्स को, अपने पॉलिटिकल गोल्स को फुलफिल करने के लिए आम आवाम को टारगेट करना, उनको थ्रेट करना वायलेंस के थ्रू, और उनके अंदर एक डर पैदा कर देना कि भाई अपनी जो भी उनके मोटिव्स हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए। ठीक है, ये बताया गया कि ये टेररिज्म कहा जाता है। अब देखिए, पॉलिटिकल गोल्स भी हो सकते हैं, सोशल गोल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल गोल्स का जिक्र किया है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को जो चीज़, जो पॉइंट्स समझ आते हैं, आ रहे हैं या समझ आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं, उनको आप नोट करते जाएं ताकि आप लास्ट में मुझसे पूछ सकें। ठीक है, अच्छा जी, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। एक डेफिनेशन तो हमने देख ली कि जहाँ पे सिविलियंस को टारगेट और थ्रेट किया जाए आम आवाम में डर पैदा करने के लिए, ताकि वो अपने गोल्स को फुलफिल कर सके, अपने पॉलिटिकल गोल्स को फुलफिल कर सके। उसके अलावा जो डेफिनेशन है उस पर बात करते हैं। द सिस्टमेटिक यूज ऑफ टेरर, द सिस्टमेटिक यूज ऑफ टेरर such as bombing, killing and kidnappings as a mean of forcing some political objectives. When used by a government, it may signal efforts to stifle dissents used by guerrillas. It may be part of an overall efforts to affect desired political change. बात वही है, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में घुमा के लिखी हुई है कि यहाँ पे उन्होंने मज़ीद थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लिया कि टेररिज्म यही है कि वो अल्टीमेटली थ्रेट किसको करना चाहते हैं, इस तरीके के अटैक करके, इस तरीके का डर फैला के पूरी आवाम में गवर्नमेंट पे एक किस्म का प्रेशर डाल के अपनी सारी चीज़ें मनवाना चाहते हैं या अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं कि क्या क्या करके, किलिंग करके, बॉम्बिंग करके, किडनैपिंग्स करके और दीगर। जब हम टाइप्स देखेंगे तो उसमें हम मज़ीद टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या आ जाता है। सही है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे कि पॉलिटिकल एफर्ट्स, इसी को ही मज़ीद उन्होंने किया है कि वो डिफरेंट किस्म के मेथड्स यूज़ करते हैं अपना डर फैलाने के लिए। ठीक है, उनका एक मेथड तो ये है कि चलो बम बांध के फट जाओ, सही है, एक मेथड तो ये आ गया। दूसरे भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो वॉर लड़ते हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि इनको हराना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर मेथड होता है लड़ने का वो होता है गुरिल्ला स्टाइल। गुरिल्ला स्टाइल में क्या होता है कि आप आए, आपने अटैक किया और आप फिर से छुप गए। हाइड एंड सीक एक किस्म की खेल रहे होते हैं, आप कहीं से भी आ जाते हैं, अटैक होता है और वापस छुप जाते हैं, अटैक होता है वापस छुप जाते हैं।
تو یہ ایک بہت مشکل میتھڈ ہے، اس میں ان کو کانکر کر پانا بھی ایک لحاظ سے بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے بات کر لی ہے ٹیررزم کی، اور بھی میں آپ کو ایک چھوٹی اور ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں. ایک مزید ڈیفینیشن ڈسکس کر لیتے ہیں. 3 ڈیفینیشن ہم نے ڈسکس کی ہے. Terrorism is an act of destruction, fear that is created in the minds of all people and is and that is unethical to society, politics, social, etc. In every ground person or property in violation of the criminal laws of a government, the person who performs such brutal acts is tagged as a terrorist. یہاں پہ ہمیں بتایا گیا، اس ڈیفینیشن میں ہمیں وہی بات بتائی گئی، لیکن اس میں ہر لیول کی بات کو بتا دیا گیا کہ ٹیررزم ایک ایکشن ہے، ایک ایکٹ ہے جو کہ ڈسٹرکشن آف فیئر کریٹ کرنے کا پوری دنیا میں، یا آپ کے ملک میں یا پرٹیکولر معاشرے میں ان کو اپنا فیئر، اپنا مقام پیدا کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ڈر کے ذریعے ہو. دیکھیں، آپ کسی میں اپنی، آپ کو اگر کہیں پاور چاہیے ہوتی ہے تو آپ پاور حاصل کر سکتے ہیں. اس کا ایک میتھڈ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ایتھیکل مورل سے ڈیولپمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی طاقت حاصل کریں. ٹھیک ہے، دوسرا اس میں ہے کہ آپ ان ایتھیکل اور امورل ایکٹیویٹیز کا یوز کریں، وائلنس کریٹ کریں اور پینک کریں، اور فیئر کے ذریعے یا ڈر بڑھا کے، ڈر کو انٹیکٹ کر کے اس کے ذریعے بھی آپ اپنی آئیڈیالوجیز کو مسلط کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت غلط، اسی وجہ سے اس کے ساتھ امورل یا ان ایتھیکل جیسے ورڈ جڑے، کیونکہ یہ ایک غلط پریکٹس ہے. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی کوئی بات ہے، اگر آپ کا کوئی موٹو ہے، اگر آپ کا کوئی مقصد ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نگلیکٹڈ ہو، آپ سے مراد جو ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کا کوئی ایسا مقصد یا موٹو ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعے بھی سلجھائے جا سکتے ہیں. اگر چلے ان کو بات چیت کا کوئی روم نہیں مل رہا تو وہ کسی اور طریقے سے کوئی اور میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن سچ a violent act, such a violent practice is not acceptable or is not justifiable in any way. ٹھیک ہے، یہاں پہ وائلنٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے، سوشلی بھی ہوتا ہے، پولیٹیکلی بھی ہوتا ہے. ہر گراؤنڈ پہ آپ کی پراپرٹیز ہارم ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ایک بم بلاسٹ ہو جاتا ہے تو ہماری وہاں کا انفراسٹرکچر ہارم ہوتا ہے، لوگوں کا روزگار ہارم ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، اور بہت سی اور دیگر مسئلے مسائل اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے ڈیفینیشن کو دیکھ لیا کہ ڈیفینیشن کیا تھی. ہم تھوڑا سا ہسٹری کی بات کرتے ہیں کہ ٹیررزم کی جو ہسٹری ہے وہ کہاں سے آئی ہے. ٹیررزم کا مطلب دہشت گردی تو ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں آئی کہ دہشت گردی کیسی. دیکھیں، ہر ریلیجن کے اپنے ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کی اپنی آئیڈیالوجیز ہیں، اور ان کے اپنے ٹیررسٹ گروپس ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں. آپ افریقنز دیکھ لیں، آپ انڈینز دیکھ لیں، آپ سری لنکا میں تامل ٹائگرز دیکھ لیں، آپ پاکستان میں PTP دیکھ لیں، آپ افغانستان میں القاعدہ کو دیکھ لیں. یہ سارے ہی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور ان کو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی کہا جاتا ہے. تو ان کا، اگر ان کا کوئی ریلیجن تو پرسپیکٹو، ان کو کوئی ہم کسی ایک ریلیجن سے منسلک تو نہیں کر سکتے، لیکن جس بھی آئیڈیالوجی یا جس بھی ریلیجن سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ آٹومیٹکلی انٹیکٹ ہو جاتی ہیں. کیونکہ بعض اور زیادہ تر ٹیررسٹ آرگنائزیشن اب ایسی دیکھی جاتی ہے جو کہ ریلیجیس ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں. ان کو اپنا ریلیجیس گول یا ریلیجیس آئیڈیالوجی کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا فلفل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ٹیررسٹ یا وائلنٹ ایکٹس اختیار کرتی ہیں. یہاں تک کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، نہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ہسٹری آف ٹیررزم پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. Anybody have any question? Anyone have any Yes, ma'am. question? Yes, جی I have. محمد. میرا یہ سوال تھا میم، کیا طاقت کے لیے ہی ٹیررزم کا ہونا ضروری ہے؟ کیا طاقت کو ہی اپنے آپ کو ڈومینیٹ
اور یعنی اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے؟ نہیں دیکھیں اس طاقت تو اب وہ ان کو پاور تو ان کو چاہیے نا، تبھی تو وہ ایسا ایک ایکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کو پاور نہیں چاہیے تو وہ اپنی چیزیں منوائیں گے کیسے؟ ان کی جو آئیڈیالوجیز ہیں وہ اب چاہتے کیا ہے، اگر ہم ان کا پرسپیکٹو دیکھیں یا ان سے جتنی بات کی گئی ہے تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں مانی جائے، ہمارا پرسپیکٹو اور ہماری آئیڈیالوجی کو بھی سنا جائے. اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایسی ہیں جو ڈیموکریسی کے خلاف ہوتی ہیں، بہت ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے خلاف ہوتی ہیں. جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں آپ بھائی ویسٹرن کلچر کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں، یا گلوبلائزیشن نے اس کو بہت زیادہ کمپرومائز کر دیا ہے، ان کے جو ایتھکس ہوتے ہیں، ان کی جو مورل ویلیوز ہیں اس کو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی مورل ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ یہ سب کرتے ہیں. کیونکہ بغیر طاقت کے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے. جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو وہ صرف 19 لوگ تھے، 19 لوگ، 19 لوگوں نے ایک سپر پاور کو ہلا کے رکھ دیا یا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. اور اس سے ہم نے دیکھا کیا کہ ان کی ایک ڈومیننس قائم ہو گئی، ان کے خلاف وار آن ٹیرر ہوئی. اب یہ الگ باتیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی ڈبیٹس ہیں کہ بھائی وہ انہوں نے ہی کروایا تھا یا کیا نہیں تھا، ہم اس میں نہیں پڑھتے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا اور اس سے پوری دنیا پہ کیا اثر ہوا، یہ تو ہم آج دیکھ ہی رہے ہیں. کلیئر بیسکلی ایک آپ؟ یعنی ناانصافی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اگر آپ جی ایسے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی یعنی کچھ گروپ آف پیپل ہیں جو کچھ اور چاہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ویسا ہو نہیں رہا، اور ناانصافی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، ہاں تو تب جا کے یہ سب ہو رہا جی، بہت ساری کازز ایسی ہیں جو ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں ناانصافی کسی کے بھی ساتھ ہوگی تو یہ جسٹیفائبل نہیں ہے کہ آپ سویلینس کو ہارم کریں. لیکن ان کا مقصد، اگر ان کی کوئی بات ٹھیک بھی ہے، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز ہم ان کی کچھ ایشوز کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ یہاں تک ٹھیک ہے، یہ ایشوز یا یہ کازز ان کی ٹھیک ہے، لیکن یہ کازز یہ ایشوز میں کہیں پہ بھی یہ تو جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا آپ اور میں کہ آپ اپنے آپ کو بم باندھ کے 300 لوگ اڑا دیں یا 3000 لوگ اڑا دیں. یہ تو جسٹیفائبل ہی نہیں ہے، یہ کسی صورت ہی جسٹیفائبل نہیں ہے. یہاں پہ ہی ان کا پرسپیکٹو غلط پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کی آپ کی اگر بات ٹھیک بھی ہو لیکن اگر آپ اس کا جو میتھڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کو فلفل کرنے کا جو طریقہ آپ نے یوز کیا وہ اتنا وائلنٹ ہے، اتنا ہارمفل ہے، تو پھر وہ آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی غلط ہے. کیونکہ اس کے پیچھے آپ اپنی آئیڈیالوجی کو ہی لے کے آپ اپنی چیزیں آگے استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو مطلب آپ کی آئیڈیالوجی اتنی خطرناک ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے یا آپ اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اتنا خطرناک مین یوز کر رہے ہیں. ٹھیک کلیئر ہے. ہے؟ یس میم. اوکے چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. ہم ہسٹری پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم ہے، یہ ورڈ ٹیررزم ہے، اس میں کوئی ایک صرف القاعدہ کی بات نہیں ہوتی، اس میں صرف TTP کی بات نہیں ہے، اس میں صرف شیو سینا موجود نہیں ہے، اس میں صرف تامل ٹائیگرز نہیں ہے، اس میں اور دیگر ڈفرینٹ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ سب شامل ہیں. لیکن ایک جو ٹیررزم کا ورڈ ہے، یہ ورڈ کب آیا، یہ ورڈ، یہ جو ٹرم ہے ٹیررزم کی، یہ ایوالو کب ہوئی؟ یہ فرینچ ریولوشن کے زمانے میں ایوالو ہوئی، مطلب 18ویں صدی میں، ٹھیک ہے. 1793 میں اس کو ریجن آف ٹیررزم بھی کہا جاتا تھا. فرانس کو یا فرینچ ریولوشن جہاں ایوالو ہوئی اس کو سوری اوکے اس کو ٹیرر آف ریجن آف ٹیرر بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اب جب ریجن آف ٹیرر کہا جاتا تھا، لیکن یہ ریجن آف ٹیرر کیوں کہا جاتا تھا بھائی، ایسا کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ریجن آف ٹیرر قرار دے دیا؟ ٹیررزم کا مطلب ایسی جگہ یا ایسا فیئر مبتلا کر دینا
یا ایسے فیئر میں پورے معاشرے کو ایسے ڈر میں مبتلا کر دینا یا لوگوں کے درمیان اتنا ڈر پھیلا دینا کسی بھی پرٹیکولر چیز کو لے کے، اور وہ جو ٹیرر ہے اس کو ہم لوگوں نے اس ورڈ سے ٹیرر نکلا، اس ڈر سے ٹیرر نکلا اور اس کو ٹرم کو آگے بڑھایا گیا اور اس کو ٹیررزم کا نام دیا گیا۔ اب فرینچ ریولوشن میں ایک فیکشن تھا جن کو جیکوبینز کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جیکوبینز جو ہوتے تھے وہ ایک میتھڈ یوز کرتے تھے جو ٹریٹرز یا دغا باز لوگ ہوتے تھے ان کو مارنے کا، اور اسی طریقے سے انہوں نے کوئی 6 ہفتوں میں 1300 لوگ اس طریقے سے مار دیے تھے، اور جو ان کا آپ لوگ یہ ورڈ لکھ کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، گویلوٹائن، صحیح ہے، گویلوٹائن ایک فارم ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک بالکل میں آپ لوگوں کو اگر میں اس کو سمجھاؤں کہ ایک بڑا سا، اگر آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہو کہ پھانسی دی جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے بنا ہوا ہوتا ہے، ایک بڑا سا اسکوائر یا ریکٹینگل فارم کا بہت بڑا باکس بنا ہوا ہوتا ہے، اور ادھر ایک شخص کو باندھ دیا جاتا ہے اور ایک زور سے تلوار آتی ہے اور وہ شخص کو کاٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس فارم کی پرانے زمانے میں ایسے طریقے کی بہت سی مشینریز ہوتی تھی اور اس قسم کی بہت سی سزائیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان سزاؤں میں ایک سزائیں یہ بھی ہے، وہ گویلیٹائن کر دیتے تھے۔ گویلیٹائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو گوگل پہ لکھیں گے، میں آپ لوگوں کو اسپیلنگ بھی اس کی بتا دیتی ہوں، GUILLOTINE، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ لکھ لیجئے اور آپ لوگ دیکھیں گے آپ کے پاس ایک فگر بنا ہوا آ جائے گا، وہ ایک مشینری ہوتی ہے اور اس سے گویلیٹائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جو ورڈ ٹیرر اور ٹیررزم کا ورڈ اسٹارٹ ہوا وہ ادھر سے اسٹارٹ ہوا، فرینچ ریولوشن سے، مطلب 18ویں صدی سے۔ یہاں پہ 6 ہفتوں میں 1300 لوگوں کو مارا گیا اور اس نے ایک بہت ہی ڈر لوگوں کے درمیان پیدا کر دیا کہ یہ بھائی کیا ہو رہا ہے، یا اس قسم کی بھی کوئی سزا ہے۔ اب دیکھیں ایک پھانسی دے دی جاتی ہے تو پھانسی میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چلو پھانسی دے دی اور بندہ مر گیا، 1 سے 2 منٹ یا 4 منٹ کے درمیان بندہ مر جاتا ہے، اس کا دم گھٹتا ہے کھینچنے کی وجہ سے رسی۔ لیکن اس قسم کی اس کو کاٹنا یا اس کو کٹوا دینا یا لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہونا، یہ ایک بہت بڑا فیئر ہے، ٹھیک ہے۔ 9/11 کا جو دھماکہ ہوا وہ دھماکہ تھا تو پینٹاگون پہ، صحیح ہے، لیکن پوری عوام، جو پوری گلوبل عوام، پوری گلوبل پبلک کے ذہنوں پہ ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل افیکٹ تھا، اس کا ایک سائیکولوجیکل فیئر تھا۔ آپ کو ڈر پھیلانا ہے تو صرف آپ یہ تھوڑی نہ کریں گے کہ آپ نے ہر محلے میں جا جا کے اپنا ڈنکا بجا بجا کے آپ ڈر پھیلا رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی ایک ایسی خطرناک یا کوئی بھی ایک ایسا خطرناک ایکٹ کرنا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ڈر پھیل جاتا ہے پبلک میں۔ جو APS اسکول تھا، ہم نے کہا کہ بچوں سے تو ان کی کوئی لڑائی نہیں تھی، بچوں سے تو ان کا کسی قسم کا کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا کیا، تو مطلب ان کو ایک ڈر پھیلانا تھا عام پبلک کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے گھر میں جو بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، کوئی بھی فرد ہمارا جو اپنا ہے، ہم اس کو کھونے سے ڈریں گے، اوبیسلی ہم بچانا ہی چاہیں گے اپنی فیملیز کو، اپنے جو بھی پیارے ہیں، اپنے جو بھی عزیز ہیں ان کو، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی سیف نہیں ہیں، جہاں ہمیں سینس آف سیکیورٹی آ ہی نہیں رہا، وہاں پہ ہم کس طریقے سے آگے چلیں گے یا کس طریقے سے وہ ڈر ہمارے اندر بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ماڈرن بات کی جائے، آن دا ماڈرن اسکیل بات کی جائے، اگر یہ ابھی میٹنگ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو میں آپ لوگوں کو لنک بھیج دوں گی، کیونکہ بس یہ شاید ڈسکنیکٹ ہونے ہی والی ہے، تو آپ لوگ پھر دوسرا لنک جوائن کر لیجیے گا، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے ہسٹری کی بات کر لی۔ اب ہم اگر ماڈرن ٹیررزم کی بات کریں تو اس میں بہت سے کامن کازز ہیں، بہت سے کلچرل کلیشز کی وجہ سے ٹیررزم پھیل رہا ہے۔ وہی میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہت سی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایسی ہے جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم ویسٹرن کلچر کو نہ اپنائیں، ہم ڈیموکریسی کو نہ اپنائیں، اور ہم دیگر اس طریقے کی چیزیں جو ویسٹ ہمیں بتاتا ہے ہم وہ کیوں مان رہے ہیں، یا ہم کیوں اپنی آئیڈیالوجی